This is tutorial for the beginner. You can use the galon or the chair for squat for all legs. Okay, jadi apa yang bisa dilakukan dengan galon air untuk squat seluruh kaki bawah dan membakar lemak. Langsung saja. Oke, untuk bangku yang mudah dulu, ini bangku. Ini untuk pemula. Jadi duduk saja di bangku. Oke, pastikan ini lutut jangan melewati kaki ini pas mengeksekusi atau naik. Jadi seperti ini. Oke, jangan lupa punggung lurus, perut tarik ke dalam, dada selalu busung seperti ini. Up, pantat dorong ke belakang seperti ini. Oke, up. Eksekusi lakukan pelan-pelan. Do it very slowly. Okay. If it's very easy with the chair, you can use the galon. You can sit on the galon. Okay. So this is little bit lower. Okay. So this way. Make sure your knees do not pass your toes. So when you go down, sit on the water gallon. So this way. Up, chest up, back straight. Come on. One. Sit down again. When you go up, up. Remember, don't push like this. So this is the wrong way. Ingat, jangan didorong seperti ini lututnya. Ini teknik total salah, dan selain juga bisa mencederai lutut. Ini tidak disarankan sekali dan wrong technique. Okay guys, this is wrong technique. Okay, sit down. Okay, dari depan, from the front. Okay, this way. Sit down. That's it. 15 kali. Jadi bisa dilakukan 2 set. 15. Jadi you can do it for 2 sets in the 15 repetition. So that's to build entire leg. Jadi itu latihan squat melatih seluruh otot kaki bagian bawah. Jadi itu hanya satu gerakan. Itu namanya compound exercise. Latihan yang melibatkan satu sendi, latihan yang melibatkan satu otot. Jadi membakar lemak. So those compound exercise, compound movement. So it's really build entire leg, burning your fat. Untuk video lengkapnya, you can check it out on my YouTube channel budi.guru. Subscribe please and give your like. Thank you very much. Stay fit.